नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या अलीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर ज्वाइनिंग दिस कोर्स। इस कोर्स में हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपको आसान तरीके से कुरान पाक की अरबिक इस तरह से समझाई जाए कि आपको कुरान का मतलब समझ में आने लगे। मैं ओरिजिनली फातिमा अकेडमी के साथ काम करती हूँ, वहीं पे मैं टीचिंग करती हूँ। उसका लोगो आपको अंदर नजर आएगा इंशाल्लाह। ये जस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ द एकेडमी हम एडिंग इट। ये कोर्स फातिमा अकेडमी के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट नहीं हो रहा, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में से शुरू कर रही हूँ। तो अगर इसके अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नज़र आए या कोई भी इश्यूज नज़र आए तो फातिमा अकेडमी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली मुझसे कह सकते हैं। उसके अलावा ये कोर्स जो है ये इंशाल्लाह ताला फातिमा अकेडमी से भी हम लॉन्च करेंगे ऑन अ लार्जर स्केल, लेकिन एट द मोमेंट मैं इसको पर्सनल कैपेसिटी में इस तरह से करना चाह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि जब हम अकेडमी के साथ काम करते हैं तो हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। जब हम अपनी खुद से काम करते हैं तो उसमें फिर हम थोड़ा सा चीज़ों को फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। इस कोर्स के अंदर कुछ शुरू की चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बतानी, ताकि आपको पता चले कि कोर्स किस तरह चलेगा। ये कोर्स सबके लिए है, कोई भी इसमें एनरोल हो सकता है। छोटा सा फॉर्म है जिसे आपने फिल करना है। और उसके अलावा आपको कोई इसमें बेसिक ग्रामर नहीं आती, आपने कभी ग्रामर नहीं पढ़ी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एडवांस ग्रामर तक पहुंच चुके हैं तो ये कोर्स आपके लिए फिलहाल नहीं है, बाद के लेवल्स में आप एंटर हो सकते हैं, बट दैट्स योर चॉइस। अगर आप शुरू से करेंगे तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि जो हर्फ का टॉपिक है वो नॉर्मली आलिमा कोर्स में वहां तक पहुंचते पहुंचते स्टूडेंट्स भी थक जाते हैं और टीचर्स भी थक जाती हैं, तो वो टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता। तो उसका जो आलिमात है उनको फायदा होगा। लेकिन जो लोग ज्यादा ये कोर्स फोकस करेगा ले मैन पर, ऐसे ऐसी तालिबात पर, ऐसे तालिब इल्मों पर जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से कुरान को समझना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो हम मिलकर इस तरह से इस कोर्स को करेंगे कि आप कुरान पाक आखिर तक समझ पाएंगे। सबसे पहले कुछ रूल्स इन में रख लीजिए कि आपने इस कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स, जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे टॉप पे जो मेन आते हैं, वो इसम की थ्री टाइप्स हैं जो है इसम, फेल और हर्फ। थोड़ा और उनके बारे में मैं अगले क्लास में बताऊंगी। लेकिन अभी अभी आप ये सोच लीजिए कि आपने तीन नोटबुक्स को बाय करना है और उन तीन नोटबुक्स पर एक बुक को के ऊपर इसम के नोट्स लिखने हैं, एक के ऊपर फेल के लिखने हैं और एक के ऊपर हर्फ के लिखने हैं, ताकि जब भी मुस्तकबिल में आपको जरूरत पड़े किसी भी नोट को खोलने की तो आपको पता हो कि वो कौन सी नोटबुक के अंदर पाया जाता है। ओके, उसके बाद आपने उन मौज़ूआत को मिक्स नहीं करना बिल्कुल भी। तो आपने उनको मिक्स नहीं करना। जो जो इसम वाला टॉपिक है वो इसम वाली नोटबुक में होगा, जो फेल वाला टॉपिक है वो फेल वाली नोटबुक में होगा, और जो हर्फ वाला टॉपिक है वो हर्फ वाली नोटबुक में होगा। ये कोर्स इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया या इसके बारे में सोचा है कि जितना ज़्यादा आप इसमें एक्टिव रहेंगी उतना ज़्यादा ही आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो मेरी और आपकी सच्ची नीयत इंशाल्लाह ताला, उसमें अगर थोड़ा सा भी खोट आया अल्लाह ताला हमें उसको माफ़ करे, लेकिन मेरी नीयत यही है कि आपको और मुझे, हम इस तरह से इसको लेकर चलें कि हमें कुरान पाक की ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके और समझ आने लगे, और अगले अगले रमज़ान तक आप इतना कुरान समझ लें कि आपको पढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ों का मतलब वैसे ही आता हो बगैर रट्टा लगाए। ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर मैं पिछले 5-6 सालों से पढ़ा रही हूँ अरबी ग्रामर, और फातिमा अकेडमी में पढ़ा रही हूँ, जैनब अकेडमी में भी पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह। सिबलिंग्स ऑफ इल्म के नाम से एक इंग्लिश में वो कोर्सेज करवाते हैं, यूके बेस्ड अकेडमी, उसमें भी पढ़ाया मैंने, 2 कोर्सेज करवाए उसमें। इस तरह डिफरेंट अकेडमी में मैंने पढ़ाया है, और ऑन साइट भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेडीज को भी पढ़ाती रही हूँ। तो मैंने नोट किया कि थोड़ी सी वोकेबलरी को इन्हेंस करने के लिए कुछ साइड चीज़ें होनी चाहिए। उसके लिए दीना बुक्स जो हैं वो सबसे बेस्ट किताबें हैं, पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती हैं। दीना यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है उनको, अल अजहर यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है उनको, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे इस्लामिक स्कूलों में भी वो पढ़ाई जाती हैं। तो ये वाली किताबें हम साथ लेके चलेंगे। थोड़ा सा मैं इसका होमवर्क दूंगी, और इस होमवर्क को आपने ऑडियो में जवाब देना होगा। इसके अंदर आपने लिखना कुछ नहीं है, इसके अगर आप नोट बनाना चाहें दैट्स ऑन यू, लेकिन इसकी नोटबुक आपकी सेपरेट होगी। ठीक है।
अच्छा, یا تو آپ سیپریٹ نوٹ بکس خرید لیں اسم فعل حرف کے لیے، اور یہ جو آڈیوز والے نوٹس ہیں ان کے لیے. اگر نہیں تو آپ یہ ایک کتاب کے 3 حصے 4 حصے کر سکتی ہیں، لیکن نوٹس کافی زیادہ ہوں گے، اس لیے حصے کرنے سے آپ کو اتنی ہی کتابیں خریدنی پڑیں گی. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نوٹس اچھی طرح بنائیں گے تو آپ ان شاء اللہ تعالیٰ 70 سے 80% بائی دی اینڈ آف دا کورس قرآن کو سمجھنے لگیں گے. لیکن اگر آپ نوٹس نہیں بنائیں گے تو 10%، 10 سے 20% تک آپ کو سمجھ آئے گی، اور وہ اتنا نہیں ہوگا کہ آپ کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو. آپ نے انٹرسٹ ڈیولپمنٹ کرنا ہے تو آپ لکھیے، نوٹس بنائیے. کچھ عرصے بعد، 5 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، جب ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم آپ سے کہیں گے کہ ان سارے نوٹس کی ایک بکلیٹ بنا کر، PDF بنا کر ہمیں ای میل کر دیں. لیکن یہ بات کی بات ہے، اس پر آپ کو سمجھا دیا جائے گا. آپ نے اگر کوئی سوال پوچھنا ہو ڈیورنگ کلاس، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کو کوئی سوال سمجھ میں آتا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کسی ٹاپک کی، کسی پوائنٹ کی، تو آپ کمنٹس میں، یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ لکھ دیجیے گا. وہ میرے تک پہنچ جائے گا اور میں اس کا جواب آپ کو پرسنل میں یا پھر اس میں دے دیا کروں گی. واٹس ایپ کے اوپر یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ 400 اسٹوڈنٹس کو میں سیپریٹلی آنسر نہیں کر سکتی. تو اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں ہی اپنے سوالات لکھیے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میری کوشش یہ ہوگی کہ اگر کوئی ٹاپک مشکل ہے یا اس پہ بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں تو اس ٹاپک کو میں اندر کہیں نہ کہیں ریوائز کرواتی رہوں، تو آپ کی ریویژن بھی چلتی رہے گی. ٹوٹل اس کورس کے اندر میرا مطلب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ کو 5 لیول تک لے کے جاؤں گی، اور سیکنڈ لیول میں، یعنی فرسٹ لیول آپ نے کر لیا ہے تو سیکنڈ لیول میں وہی طالبات پروموٹ ہوں گی جن کی PDF ہمیں فرسٹ لیول کی ملے گی. اس کے لیے میں اور ایڈمنس بھی ایڈ کر سکتی ہوں. ابھی سمرا ہے میرے ساتھ جو کہ اس کے اندر ایز اے ایڈمن کام کریں گی میرے ساتھ، اور وہ میری ہیلپ کریں گی اس میں، آپ کی PDF وغیرہ لینے میں اور ہر چیز کرنے میں. اور ایڈمن بھی ضرورت پڑے گی تو ہم ایڈ کر لیں گے. باقی ریڈنگ والی بکس کی آڈیوز بھیجنے کے لیے آپ کے 50-50 طالبات کے سیپریٹ گروپ بنائے جائیں گے، اور جب کچھ دیر گزر جائے گی تو اس گروپ کو ڈیلیٹ کر کے نیا گروپ بنایا جائے گا تاکہ آپ کے فون کے اندر بہت ساری آڈیوز سیو نہ ہو جائیں، یا ہمارے پاس کیپیسٹی رہے فون میں. ٹھیک ہو گیا. اس میں کسی چیز کی کوئی سمجھ نہیں لگے تو آپ پوچھ سکتے ہیں پھر دوبارہ. پوچھنے میں کوئی قباحت نہیں، سوال کیسا بھی ڈم ہو، جیسا بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ جتنے سوال پوچھیں گے اتنا ہی آسانی رہے گی. اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً میں ایک فارم بھی بھیجتی رہوں گی جس میں آپ اپنے کوشچنس پوچھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے ذہن میں آئے ان شاء اللہ تعالیٰ. سو دا مور یو آر ایکٹیو دا مور اٹ ول بی ونڈرفل اینڈ اٹ ول بی سکسیسفل کورس. ابھی تھوڑا سا آپ کو بیسک پڑھا دیتی ہوں. تو کلمہ بیسیکلی کہتے ہیں ورڈ کو، لفظ. لفظ کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ وہ ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم ڈفرینٹ وہ بناتے ہیں، جملے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں لفظ، انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں ورڈ، اور عربک میں ہم اسے کہتے ہیں کلیمہ. کلیمہ تا مربوطہ ہے. اردو میں ہم ہا کے ساتھ لکھتے ہیں، انگلش عربک میں ہم گول تا کے ساتھ لکھتے ہیں. اس کو گول تا کہتے ہیں. اس کی شکل ٹرائنگولر ہے لیکن اس کو گول تا کہا جاتا ہے، گول تا. اور اس کے جو نام ہے وہ ہم بعد میں کریں گے، ابھی آپ یہی یاد رکھیے. اب جو کلمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حرف ہو سکتا ہے، فعل ہو سکتا ہے، یا اسم ہو سکتا ہے. جیسے میں کہتی ہوں بسم اللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ کے اندر یہ جو لفظ اسم ہے، یہ یہ اسم ہے، یہ خود اسم ہے. یہ ویسے بھی اسم ہے اور اسے ہے بھی اسم، اور یہ اس کیٹیگری میں آ گیا. جو اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے اس میں، وہ بھی اسم ہے. اب یہ جو بی ہے، بسم اللہ میں جو بی ہے یہ آپ کا حرف ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں باقی سارے ہمارے پاس اسم ہے، فعل کوئی نہیں ہے. اگر میں کہتی ہوں اعوذ، ٹھیک ہے، تو اعوذ کا مطلب میں پناہ مانگتا ہوں، وہ ایک فعل ہے. تو ہر جملے میں قرآن کے آپ کو 3 طرح کی چیزیں ملیں گی، یا وہ اسم ہوگا، یا وہ فعل ہوگا، یا وہ حرف ہوگا. اسم وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کوئی ہم امیجنیشن کر سکتے ہیں. میں آپ کو کہتی ہوں ہیپینس، خوشی، غم، آپ کچھ امیجن کر سکتے ہیں. میں کوئی کام آپ کو بتاتی ہوں، کسی فعل کا ذکر کرتی ہوں، میں کہتی ہوں وہ کھا رہا ہے، کھانا. کھانا ایک فعل ہے. آپ کے ذہن میں کوئی انسان آتا ہے، میل فیمیل ڈزنٹ میٹر، آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ کوئی کام کر رہا ہے، تو یہ بھی امیجنیشن میں ہے. لیکن حرف ایسی چیز ہے جس سے کوئی سالڈ امیجنیشن نہیں بنتی. میں کہتی ہوں فی. فی کا مطلب ہے میں. اب میں جب تک کس میں، کیا میں، کیسے میں، آپ کے ذہن میں اس طرح کی چیزیں آئیں گی، امیجنیشن نہیں بنے گی. امیجنیشن تب بنے گی جب کوئی اس کے ساتھ فیل ہوگا. کھانے میں نمک زیادہ ہے، کھانے میں. اب میں جب اس میں آیا تو آپ کو سمجھ لگی کہ میں کا کیا مطلب تھا. تو جس ورڈ کی، جس لفظ کی کوئی امیجنیشن نہیں ہوگی وہ ہمارا حرف ہوگا. یہ میں نے ایک
जनरलाइज किस्म का एक आइडिया बनाया है हर्फ के लिए, तो आपने ऐसे याद रखना है। इसम और फेल वो होंगे जिनका कोई जनरल आइडिया आपके जहन में आएगा, और ये तीनों ही कलिमात कहलाते हैं। कलिमा की जमा कलिमात। ये आपका पहला नोट है जो आपने इसम वाली साइड पर लिखना है। ये वैसे बेसिक नोट है, ये तीनों में आ जाता है, लेकिन ये आपने इसम वाली साइड पर लिखना है। तो मैं उसको फिर रिपीट कर देती हूँ। कलिमा लफ्ज को कहते हैं। लफ्ज तीन तरह के होते हैं, इसम, फेल और हर्फ। ठीक है। और इन तीनों को अगर हम पहचान जाएं कुरान में से, तो हमें 30-40% मतलब तो वैसे ही कुरान का समझ में आने लगता है। तो हमारा मकसद यही है इस कोर्स में कि हम इनको अच्छी तरह पहचान जाए। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज आप डेफिनेशन एक और लिख लीजिए। फेल की अकसाम। अभी मैं आपको इसम की अकसाम नहीं बता रही, मैं आपको हर्फ की अकसाम नहीं बता रही, वो बहुत ज्यादा है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। लेकिन फेल की सीधी सीधी चार किस्में हैं। माजी, माजी ये के पास्ट में जो कुछ हुआ है उसमें वो हमें बताएगा माजी। फेल माजी हमें पास्ट का बताएगा। मुदारे जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है, उसमें हाल भी आएगा और उसमें मुस्तकबिल भी आएगा। तो दोनों का, दोनों ही एक ही लफ्ज में आ जाएंगे। जैसे हम कहते हैं याबुदू। अब याबुदू मुदारे का लफ्ज है और इसके दो माना है। वो इबादत करता है या वो इबादत करेगा। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आई नो, कि आप हाल का भी वही लफ्ज है, मुस्तकबिल का तो कैसे पता चलता है। लेकिन इसमें एक बहुत गहरी एक अल्लाह ताला की हिकमत है। जब अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं कि मेरा बंदा इबादत करता है, तो वो जब वही नाजिल हुई थी उस वक्त के मुसलमानों की बात हो रही है कि वो इबादत करते थे उस टाइम, और उनकी बात हो रही है। लेकिन उसी या अबुदू का मतलब है कि करेगा, तो वो फिर आने वाले मुसलमानों की बात होगी। तो अरबी के अंदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को साथ लेकर चलता है। जब आप ज्यादा अरबी को समझने लगेंगे तो यू विल एंजॉय दिस थिंग कि किस तरह से अल्लाह ताला क्यामत तक आने वाले लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो माजी हो गया कि पीछे जो कुछ किया, वो तो सिंपल आपको पता है। अमर का मतलब है हुक्म, हुक्म देना। तो अमर फेले अमर में हुक्म दिया जाएगा। जैसे उस जुदू, सजदा करो, नहीं में रोका जाएगा। ला उबुद, मत सजदा कर, मत इबादत कर, तो ला आ गया उसके शुरू में। बहरहाल ये हम वन बाय वन इनको सबको करेंगे। अभी आपने अपने नोट्स में क्या लिखना है कि फेल की चार अकसाम है। माजी, मुजारे, अमर, नहीं। अब अरबी जो है वो जौ को दौद पढ़ते हैं, तो मादी, मुदारे, अमर एंड नहीं। तो आप उसको अरबी में कहेंगे तो मादी, मुदारे, अमर और नहीं। लेकिन उर्दू में हम पढ़ेंगे माजी, मुजारे, अमर और नहीं। ठीक है। तो ये थोड़ा सा फर्क है। अगर कोई दौद पढ़ रहा हो, जौ पढ़ रहा हो, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो अरबिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा है, और अगर कोई इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो फिर जौ हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने नोट्स बनाने हैं इन दोनों के इंशाल्लाह ताला, इन दोनों स्लाइड्स के, जिसके अंदर कलिमा की अकसाम आपने लिखनी है। इसम, फेल, हर, उनका छोटा सा स्नैपशॉट। इसम किसी का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम। ये वही डेफिनेशन है जब उर्दू इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। फेल किसी काम का होना बताता है कि कोई काम हो रहा है। और हर्फ जो है वो फेल और इसम को मिलाकर जुमले बनाता है। हर्फ सिर्फ उन दोनों की हेल्प करता है, उसका अपना कोई एज सच डेफिनेशन नहीं। ठीक हो गया। और उसके बाद आपने नोट्स बनाने हैं किसके? आपने बनाने हैं माजी, मुदारे, अमर और नहीं। ये फेल की चार अकसाम है, जो हमें चार मुख्तलिफ तरह का फेल कुरान में मिलता है। उसकी बेसिक चार अकसाम यही हैं। उसके अलावा जो फर्दर टाइप्स हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला करेंगे। बस इनको आप याद कर लीजिए और कर लीजिए। दूसरी चीज जो हमने करनी है वो है रीडिंग। लेट्स डू नाउ रीडिंग। तो ये आपकी किताब है जो दुरुसुल लुगतुल अरबिया के नाम से है अरबिक में, और जुज अव्वल, डॉक्टर अब्दुल रहीम की ये किताब है। इसका पहला पेज आज हम करेंगे। इसको आपने याद करके ऑडियो बना के ग्रुप में भेजनी, ग्रुप आपके बना दिए जाएंगे। अदरसुल अव्वल, पहला सबक। हाजा, हाजा का मतलब होता है ये, दिस। हाजा बैतुन, दिस इज अ हाउस, ये एक घर है। हाजा मस्जिदुन, दिस इज अ मॉस्क, ये एक मस्जिद है। हाजा बाबुन, दिस इज अ डोर, ये एक दरवाजा है। हाजा किताबुन, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है। हाजा कलमुन, दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, ये एक कलम है। हाजा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है, दिस इज अ की। हाजा मकतबुन, ये एक डेस्क है, दिस इज अ डेस्क। हाजा सरीरुन, ये एक बिस्तर है, ये एक बेड है।
دس از اے بیڈ، ہاذا کرسیون، دس از اے چیئر، یہ ایک کرسی ہے. تو اس کو یاد کیجئے اور اس کی آڈیو بنا کے بھیجیے. بک جو ہے اس کی PDF گروپ میں بھیج دی گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے. سو یہ آپ کا لاسٹ پارٹ ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں اپنے لیکچر آپ کا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. اور آپ نے اب دونوں کام کر کے تو اپنی اپنی اٹینڈنس لگانی. اٹینڈنس کی شیٹ آپ کو بھیج دی جائے گی. اور جس کی وہاں پہ اٹینڈنس نہیں ہوگی کہ اس نے ریکارڈنگ نہیں سنی یا اس نے نوٹس نہیں بنائے، ریکارڈنگ سنی لازمی ہے. اگر آپ نوٹس نہیں بنانا چاہتے آپ اپنا ایکسکیوز وہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے نوٹس اس وجہ سے نہیں بنائے، یا میں بعد میں بناؤں گی، یا جو بھی آپ نے کہنا. لیکن اگر آپ بنانا ہی نہیں چاہتی تو پھر آپ کو لیول 2 میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا. یہ آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم محنت کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس انٹریکٹیو اسٹوڈنٹس ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اس کورس کو اس طرح لے کے چلیں کہ سب کو فائدہ ہے. 400 کی 400 اسٹوڈنٹ یا جتنی بھی اسٹوڈنٹ اس کورس میں آتی ہیں ان سب کو اس کا فائدہ ہم پہنچے. آپ اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو، اپنی کزنس کو، فرینڈس کو، کسی کو بھی اس گروپ میں شامل کر سکتی ہیں. وہ چھوٹا سا فارم ہے، اس کو فل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر ان کو بھی اس میں شامل کر لیں گے. پہلے ریکارڈنگ کو کیجیے، نوٹس بنائیے، اور اپنی حاضری لگائیے کہ آپ نے ریکارڈنگ بھی سن لی ہے اور نوٹس بھی بنائیے. جزاکم اللہ خیر وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. بارک اللہ فیک.